हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन अली याकूब। आज हम बात करेंगे कि इस वक्त अमेरिका की जो सूरत हाल है और वक्त गुजरने के साथ साथ एक बात साफ होती जा रही है कि अगले प्रेसिडेंट जो बाइडन ही होंगे, इसलिए कि खुद रिपब्लिकन के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे या ऐसे लीडर्स हैं जिनको ये कहते सुना जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप कुछ दिनों तक अपनी बात पे या अपनी ज़िद पे कायम रहें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो बाइडन को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के बारे में आप ये जानते हैं कि वहाँ इंटरनल जो उनके लॉ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसी सूरत में तमाम इंस्टीट्यूशन को पीछे छोड़कर और अपनी मर्जी पे कायम रहना ट्रंप के लिए आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। इसलिए ये माना जा रहा है कि तकरीबन ये तय है कि अगला जो यूएस का, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन ही हैं। अब इस वक्त अगर आप मिडिल ईस्ट का जायजा लें कि मिडिल ईस्ट में जो बाइडन को लेकर किस तरह के एहसासात पाए जाते हैं, लोग वहाँ पे क्या सोच रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त जो अरब देश हैं, जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये बड़े अपसेट हैं, और इनमें भी सऊदी अरब सबसे ज़्यादा अपसेट है। और सऊदी अरब में भी अगर सबसे ज़्यादा किसी को टेंशन है तो वह है मोहम्मद बिन सलमान। और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह अपनी पॉलिसीज़ या सेल्फ स्टाइल्ड जो गवर्नेंस के ज़रिए से जिस तरह से उन्होंने मसाइल पैदा किए हैं अपने लिए, चाहे वो यमन का मामला हो जहाँ पे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, या जमाल खशोगी का जो तुर्की में जो मर्डर हुआ उसका मामला हो, या इसी तरीके से आप वहाँ पे कह लीजिए कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर हो रहा है, और ख़ास तौर से ऐसे बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सोचते थे या अपना मौक़िफ़ रखते थे, उसको जिस तरह उठा के उन्होंने जेलों में डाल दिया। खुद मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह खुद अपने ही ख़ानदान, यानी जो प्रिंस ख़ानदान है, जो सऊदी अरब का जो रूलिंग जो फैमिली है, इसके अंदर जिस तरह बगावतें फूट पड़ी और उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने किनारे लगा दिया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और ये करप्शन के नाम पर उनसे पैसे वसूल किए, यानी ये कह के कि ये करप्ट थे, करप्शन करते रहे, जिसमें वलीद बिन तलाल, इस तरह के जो बहुत सारे जो लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनको जेलों होटल में बंद किया, फिर उनसे पैसा वसूला। इसी तरीके से आप ये देखिए कि जिस तरह कतर के ख़िलाफ़ मोहम्मद बिन सलमान गए, और इस तरह के बहुत सारे उनकी जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं, ये सब वो चीज़ें हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जो बाइडन जो है इन सब के ख़िलाफ़ है। और जो बाइडन इस जो है वो मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरब को लेकर जो इलेक्शन के जो उनके दिन चल रहे थे, उसमें ऐसे कई बयानात उन्होंने दिए हैं कि जिससे साफ ये जाहिर होता है कि ट्रंप ने जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान को छूट दे रखी थी, जो बाइडन के आने के बाद मोहम्मद बिन सलमान के लिए और सऊदी अरब के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और उसकी वजह यह है कि जो बाइडन अपने इलेक्शन के दौरान, कैंपेन के दौरान, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि जिस तरह से वो यमन में मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, हम उसके लिए जवाबदेही उनकी तय करेंगे। खुद जो बाइडन ने ये कहा था कि वो मानते हैं कि जमाल खशोगी के मर्डर में मोहम्मद बिन सलमान का रोल है। तो ऐसी सूरत में अगर आप देखें तो जो बाइडन का रुख जो है वो मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के तई बड़ा सख्त है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि अगर मैं आता हूं तो सऊदी अरब को जो असलहे, जो हथियार बेचे जा रहे हैं, मैं उस पर पाबंदी लगा दूंगा, आगे हम नहीं बेचेंगे। और जो दूसरी जो सब्सिडीज़ जो अमेरिका सऊदी अरब को देता है या जो सपोर्ट देता है, वो सब वो रोक देंगे। उसके अलावा यही नहीं, बल्कि आगे बढ़कर उन्होंने ये कहा कि हम उन्हें अकाउंटेबल बनाएंगे, और जो उन्होंने गलतियां की हैं उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, वो अलग थलग कर देंगे। और इसकी वजह यह है कि आप ये समझिए कि जो बाइडन इतने सख्त क्यों हैं। उसकी वजह है कि जब जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे तो सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और उस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था उनके साथ इनके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो किंग अब्दुल्ला थे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थे, और उस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ जो है वो बहुत एक्टिव थे। और लेकिन जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद मोहम्मद बिन नाइफ और या उनके जो मुखालिफिन हैं, जिनको अपने वो मुखालिफिन समझते हैं, जिस तरह उन्होंने सख्ती के साथ और ताकत के इस्तेमाल से उनको अलग किया है, ये जो अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते। बल्कि यही मैं आपको ये भी बताऊं कि खुद जमाल खशोगी के मामले में जो सारी फाइलें हैं वो CIA के पास मौजूद हैं, और CIA के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई बार उस पर सख्त एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने नहीं लेने दिया। यानी ट्रंप जो है वो मोहम्मद बिन सलमान को बचाते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में
یہ صاف دکھ رہا ہے کہ اگر جو بائیڈن آتے ہیں تو محمد بن سلمان کے لیے بہت مشکلیں ہو جائیں گی. ایک تو جمال خشوگی کے معاملے میں ساری فائلیں کھل جائیں گی، اس کے علاوہ یمن کے معاملے میں ان کو اکاؤنٹیبل بنانے کی کوشش کی جائے گی، جو وہاں پہ جانے گئی ہیں جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشن ہوا ہے، خود ان کی کنٹریز کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے جو مخالف جو لوگ ہیں، یعنی کہ خود رائل فیملی کے اندر وہ جو لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ محمد بن سلمان کو ہٹایا جائے اور کسی اور کو لایا جائے یا خود ان میں سے کوئی آئے، وہ لابی بہت مضبوط ہو جائے گی اور اس کو ہر طرح سے مدد جو ہے وہ جو بائیڈن اور ان کی جو کابینہ آپ کہہ لیجئے کیبنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ فراہم کرے گی. تو اس سے محمد بن سلمان کا جو یہ خواب تھا کہ وہ کنگ بن کے رہیں گے اور ایک بار وہ کنگ بن گئے تو پھر 50 سال تک انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک یہ خواب جو ہے وہ ان کا پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے جو لینگویج استعمال کی ہے اور جو دھمکی دی ہے سعودی عرب کو، اس سے صاف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے تئیں ان کا رخ بڑا کڑا اور بڑا سخت ہے. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے جس طرح سے ایران کے ساتھ تعلقات بحال کیے تھے یہ سعودی عرب کو بہت زیادہ ناپسند تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آخری دنوں میں جب کنگ عبداللہ کی جب موت ہوئی تھی، وفات ہوئی تھی، اور اس وقت اوباما وہاں جب پہنچے تھے تو جو اس وقت ہونے والے جو کنگ تھے یعنی شاہ سلمان نے ان کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ سعودی جو ہے یعنی سعودی عرب والے یہ بہت زیادہ ناراض تھے اوباما اور ان کے ایڈمنسٹریشن سے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ سعودی عرب کو درکنار کر کے ایران کے ساتھ تعلقات امریکہ بحال کر رہا ہے. اب اگر جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو پھر جو بائیڈن نے صاف یہ کہہ دیا ہے کہ جو ان کے پہلے جو کچھ بھی ان کی پالیسیز تھی وہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں گے. جو کچھ بھی معاہدے ہوئے تھے، جو ایگریمنٹ ایران کے ساتھ ہوا تھا اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے میں ایک تو سعودی عرب کے لیے ٹینشن یہ ہے کہ جو ٹرمپ جو پالیسیز لے کے چل رہے تھے، جس طرح انہوں نے ایران کو آئسولیٹ کیا تھا، وہ بات ختم ہو جائے گی، اور جو کچھ ایک طرح سے فری ہینڈ دے رکھا تھا محمد بن سلمان کو یہ ختم ہو جائے گا. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 کے بعد اگر سعودی عرب نے جو بھی اپنے ہتھیار خریدے ہیں اس میں 70% یعنی 70% ہتھیار جو ہے وہ صرف امریکہ سے خریدا ہے. اور جو بائیڈن کا یہ کہنا کہ اگر میں آ جاتا ہوں پاور میں، یعنی میں پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں، تو فردر ہم ان کو کسی بھی طرح کا آرم سیل نہیں کریں گے، ان کو ہتھیار نہیں بیچیں گے، جو اور بھی سبسڈیز ہیں وہ نہیں دیں گے، یا اور بھی جیسے جو آپ سپورٹ کہہ سکتے ہیں جو سعودی عرب کو امریکہ فراہم کرتا ہے وہ سب بند ہو جائے گا. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب کے لیے جو بائیڈن کا آنا بہت ایک طرح سے مشکل مرحلہ ہے، اس میں اپنی بات منوانا اور اپنی پالیسیز کو آگے لے کے چلنا سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، خاص طور سے محمد بن سلمان کے لیے. تو یہ ہے اب تک کی خبر، لیکن آخر میں پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بلوم بیسٹ نیوز کو آپ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں.